Isa, yan o. Ito si Pudong, ito yung aking practice OGT. Yan. So ito guys, nag-overflow. Kanyang carburetor. Ayan. Ating Rossi na wave. Ayan. Rossi ito guys. Ayan. Dito guys, tumutulo. Ano, mga kwan. Gasolina. Ayan o. Yan. Yan guys, tumutulo. Ayan, ito na yun. So guys, ito yung result natin. Ako na, nalinisan na. So yun ang dumi niya guys. Ang dami. So ito na. So ito guys, flat naman ito. So lagyan ng gasket oil na ito. Baka dito yung magli-leaking. Yung kanyang o-ring. Yan guys, si Pudong. Okay. Ito, bungkag na talaga ating unit sa ating carburetor. So magaling na yung aking tinuruan. Oh, galing na talaga. Oh. Yan na guys. Dito magpatrabaho kay Don Pudong, batang mekaniko guys. Kita nyo yan, batang mekaniko. Ayan o, yung mga carburetor. So position pala yan guys, expert na. Tingnan mo na. Oh, may mga aritos pa guys. Oh. Ayan. Nag-overflow. Yan o. Medyo matalim na guys oh, ang kanyang bleeder. Ayan, so ibig sabihin nito guys, kailangan itong palitan na sana. So bigyan natin ng DIY. So adjust natin dito. Dito tayo mag-adjust guys oh, dito sa kunya sa float dito. So ito yung guys, in-adjustan ko ito. Ito yung float niya, ito. Konti lang, pinababa ko lang konti yan guys. So okay na oh. Kung magkuha niyan guys, ganyan oh, mag-label na. So yan, okay na guys. Yan guys, nalagyan ni Pudong na, Don Pudong. Ayan. Okay. Yung unit, yan o. Ayan, sige, okay. Stay Pudong. Alam natin Rossi. Test drive. Mainit. Ayan. Okay. Ayun. Okay. Natin kung mag-overflow yan o wala na. Guys. Okay. Okay, Brad. Up. Okay. So, yan guys. Wala na i-overflow. Okay naman. Kasi pag mag-up itong unit niya, nag-overflow guys. Yan, so wala na may overflow. Ayan, wala naman. Tignan nyo, wala na i-on guys. So dito nag-overflow guys. Yan, yan. Yan, okay, good juice.